Kak Kori. Aku share materinya ya. Oke, Miss. Gimana kabarnya Kak Kori? Udah sehat, Miss. Oh, alhamdulillah. Kita present perfect ya, sebentar. Present perfect. Udah terima belum? Udah, Miss. Ya, oke, kita present continuous. Jadi ya kali ini kita akan bahas ya mengenai present perfect continuous atau bisa juga disebut dengan present perfect progressive tense. Nah, sesuai dengan namanya yang mengandung present dan continuous tense. Jadi ini tentunya membahas ya mengenai kondisi yang masih dilakukan sampai sekarang. Nah, gimana kalau misalnya ada kata perfect ya yang mengandung have atau had untuk mengindikasikan sebuah kegiatan yang telah selesai dilakukan. Ya, jadi daripada kita terus bertanya-tanya, kita lihat ya pembahasan singkat di bawah ini ya. Nah, jadi present perfect continuous tense ini adalah ya suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lalu atau aksinya itu telah dimulai di masa lalu dan masih terus berlanjut sampai sekarang. Nah, ya, aksi pada tenses ini biasanya berdurasi waktu tertentu dan ada relevansinya dengan kondisi sekarang. Nah, jadi kata lain ya untuk tenses ini itu memiliki nama lain yaitu present perfect progressive tense. Nah, jadi ya sebelum kita masuk untuk lebih mudah memahami, kamu hanya perlu ya melihat dari nama tense ini untuk menggunakan kata kerja yang tepat. Jadi have ini ya, penggunaan present perfect continuous tense ini tidak lepas dari kata yang katanya have atau has. Ya, have itu digunakan untuk I, you dan plural subject seperti plural pronoun. Ya, contohnya adalah they dan we atau plural noun seperti boys dan men. Ini artinya adalah bentuk jamak ya, plural itu artinya jamak. Dan compound subject dengan kata hubung N, seperti you and I, Tom and Jack. Ya. Sementara has ini untuk singular subject, seperti kata ganti orang ketiga tunggal. Ya, contohnya adalah he, she, it. Dan singular noun seperti Tom, man. Ya, ada yang nama ya, atau man, my father, ya, seperti itu. Nah, secara umum, ya present perfect continuous tense ini hanya terjadi pada aksi berupa dynamic verb, ya, tidak static verb. Karena umumnya hanya dynamic verb ya yang memiliki bentuk continuous. Nah, seperti pada umumnya ya, tenses-tenses lainnya, rumus tenses ini dibagi menjadi 3, ya tergantung dari jenis kalimatnya. Yang pertama adalah positive sentences atau kalimat positif. Ya, untuk membuat kalimat positif, maka formula yang digunakan adalah sebagai berikut: subject, have atau has, been, verb in, present participle. Ya, present participle itu atau kita sebutnya dengan kata kerja bentuk ing ya, atau verb ing. Atau kata lainnya lagi adalah gerund. Ya. Adapun contoh kalimatnya sebagai berikut. Ya, she has been driving. Dia telah menyetir. Ya, the toddlers have been sleeping. Anak-anak sudah tidur. Ya, kemudian untuk membentuk selanjutnya adalah negative sentences ya, atau kalimat negatif. Ya. To make negative sentences, the formula used is ya, untuk membuat kalimat negatif, maka rumus yang digunakan adalah have. Subject have atau has, tambahkan not, ditambahkan been, verb ing, atau present participle, atau verb ing itu disebut juga sebagai gerund. Contohnya adalah
She has not been driving. Dia belum menyetir. Ya. The toddlers haven't been sleeping. Anak-anak belum tidur. Ya. Selanjutnya adalah kalimat interrogatif atau interrogative sentences. Interrogative sentence ya merupakan kalimat tanya. Maka formula yang digunakan adalah have atau has, subject, been, dan verb in atau present participle atau gerund. Ya, adapun contoh kalimatnya adalah has she been driving? Maka dia sudah menyetir. Have the toddlers been sleeping? Apakah anak-anak sudah tidur? Kemudian untuk penggunaan dan contoh kalimat present perfect continuous ini ada beberapa fungsi ya dari present perfect continuous yang perlu kamu ketahui. Di antaranya adalah ya untuk menunjukkan aksi yang telah selesai atau indicates a completed action. Ya, untuk present perfect continuous tense ini digunakan ya fungsinya untuk menunjukkan bahwa aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lampau ya diikuti relevansinya dengan kondisi saat ini. Saat ini itu present ya. Gimana nih kira-kira contoh kalimatnya? Ya, contoh kalimatnya adalah the construction laborers are thirsty since they have been removing the scaffoldings. Pekerja konstruksi haus karena mereka telah memindahkan perancah. Perancah itu scaffoldings ya. Mandy feels full as she been eating half of the tart. Mandy kenyang karena dia telah memakan separuh dari kue tart. I have been working with my computer all day and now I want some delicious food. Ya, aku telah bekerja dengan komputer sepanjang hari dan sekarang aku ingin beberapa makanan lezat. Kemudian present perfect continuous bisa juga digunakan ya untuk menunjukkan aksi yang baru saja selesai. Ya. Selain untuk menunjukkan sebuah aksi yang masih berlangsung sampai sekarang, nah tenses ini juga bisa ya digunakan ketika kamu ingin menunjukkan sebuah aksi atau kondisi yang baru saja selesai kamu lakukan. Contoh kalimatnya, it has just been snowing. Ya, jadi kita di sini menggunakan kata just ya untuk menunjukkan bahwa aksi ini digunakan untuk menunjukkan kondisi ini. Just ini adalah termasuk kata keterangan. Ya. Contohnya, it has just been snowing in Japan. Baru saja turun salju di Jepang. Please take off your shoes because I have just been sweeping the floor. Tolong copot sepatumu karena aku baru saja menyapu lantainya. Sorry, you're late. He has just been going to the airport. Maaf, kamu terlambat. Dia baru saja pergi ke bandara. Selanjutnya, present perfect continuous tense ini bisa digunakan untuk menunjuk aksi yang telah dimulai pada masa lampau. Ya, contohnya ya. Jadi sebuah aksi ini masih berlangsung ya sampai sekarang walaupun dimulainya di masa lampau. Ya, jadi kamu tetap bisa menggunakan tenses ini. Kira-kira gimana contoh kalimatnya? Kita lihat ya. Jadi contohnya adalah I've been driving a car through the rain for an hour. Saya sudah mengendarai mobil menembus hujan selama 1 jam. Selanjutnya, the passengers have been waiting for the next flight since this morning. Para penumpang telah menunggu penerbangan berikutnya sejak pagi ini. Ya, jadi di sini penggunaan for sama since ya, seperti PR-nya Kak Kori yang kemarin ditanyakan. Sampai sini udah jelas belum Kak? Jadi untuk penggunaan for ya sama since, penggunaan for dan since kira-kira udah paham belum? For sama science, Miss. Since, bacanya since bukan science. Kalau science itu ada lagi kata benda ya, artinya ilmu pengetahuan. Tulisannya seperti ini. Science. Ini bacanya science, tapi kalau ini bacanya since.
Since itu tulisannya kayak gini. Cara bacanya ya. Since. Ini cara bacanya. Coba dibaca Kak Kori. Di mana Miss catatannya? Di WA? Enggak, nih di sini, di screen, layar, Zoom. Science since. Ya, coba. Science itu tulisannya gitu, cara bacanya begini. Since, cara bacanya begini. Ya. Nah, untuk penggunaan since dan for, udah paham belum? Belum Miss. Jadi kalau ini ya, perbedaan since dan for. Jadi for ini untuk menunjukkan periode waktu, ya, periode waktu, kapan dimulai. Ya, sesuatu hingga berakhirnya. Contohnya tadi ya, she study for 5 hours. Artinya kan dia belajar selama 5 jam every day, selama 5 jam setiap hari. Every day. Itu untuk penggunaan for. Ya, kalau since ini untuk menunjukkan titik waktu atau kapan sesuatu itu dimulai. Ini contohnya adalah they live in Bandung since 2000. Jadi di sini udah jelas nggak bisa pakai for. Masa kalau misalnya diganti, jadi kan di sini adalah artinya mereka tinggal di Bandung sejak 2021. Bukan mereka tinggal di Bandung untuk 2021. Kalau for kan artinya untuk. Ini kan she study for 5 hours every day. Dia belajar. Ya, atau for ini juga artinya bisa selama ya. Dia belajar selama 5 jam setiap hari. For itu juga bisa artinya selain untuk, bisa untuk selama ya. Selama. Contohnya tadi ini ya. I've been driving a car through the rain for an hour. Jadi di sini ada penggunaan have been-nya juga ya, ditambah verb in. Saya sudah mengendarai mobil menembus hujan selama 1 jam. Kemudian the passengers have been waiting for the next flight since this morning. Nah, sampai sini kira-kira udah jelas belum, Kak? Sudah Miss. Miss yang kemarin aku kirimin soal presentasi soal tenses itu perfect tense apa ya Miss? Perfect tense ya. Ini perfect tense-nya. Perfect tense perfect tense soal past tense? Nggak ada perfect. Present perfect ini kan present perfect. Present perfect ini dia present perfect. Penggunaan for sama penggunaan since. Iya Miss. Oh ini Miss. Ini. Oh berarti ini aja aku jelasin besok hari Senin presentasi aja. Oh, ini yang kamu tuh PR-nya yang mana sih? Yang pertama yang ini, yang present perfect. Nah, terus ada lagi yang macam-macam tenses ya? Iya Ada 2 ya PR-nya. Iya Miss menjelaskan. Ya, yang menjelaskan present continuous, past continuous, sama present perfect. Iya Miss. Ya. Kamu kan udah belajar tentang ini sama Miss Kadek kan sebelumnya? Udah Miss. Udah, jadi harusnya gampang lah ya. Iya Miss. Harusnya bisa ya. Kak Kadek ada ngasih materi kan? Materinya ada Miss. Ya, jadi mungkin bisa dilihat dari materinya. Ya, aku udah kasih tahu kan materinya udah aku kasih juga ya ke Kak Kori. Udah Miss semua. Udah ya. Yang ini udah belajar semua kan? Kalau yang ini belum kayaknya kemarin cuman belajar. Udah Miss sudah. Udah kan? Kak Kori sebentar ya. Oke, coba kita masuk ke ini ya sebentar. Ini tidak pakai kata kerja ketiga Miss. Enggak, kata kerja bentuk ing. Artinya sedang dilakukan. Namanya itu ya kata kerjanya kata kerja bentuk ing ya. Jadi kata kerja bentuk pertama ditambah ing. Misalnya jadi study, jadi ditambah ing jadi apa? Study, jadi ditambah ing jadi Studying. studying. Ya kan? Yes Miss. Ya.
Oke, ini aku ada hmm, latihan ya. Latihan sebentar. Coba kita cek ya. Oke. Nah, ini aku ada latihan ya, tapi di sini bentuknya masih pakai kata kerja ketiga. Nanti diganti aja pakai kata kerja bentuk ing ya. Nah, ini bisa kelihatan nggak, Kak? Kalau nggak bisa nanti aku kirimin itunya ya. Kirim di WA aja, Miss. Ya. Hmm. Nah, ini kan masih pakai bentuk ketiga ya, Kak. Kata kerjanya ini masih pakai bentuk ketiga. Nanti diganti aja pakai kata kerja bentuk ing ya. Jadi kalau yang pertama kan have you ever seen a ghost? Ya. Jadi diganti have you ever seen a ghost? Ya, Oh, jadi ini kalimat interrogatif tapi diubah ke positif. ya, ini aku jelasin dulu ya. Jadi ini ya, instruksinya adalah make question with the elements given and answer with never or already. Jadi ini adalah kamu ya khususnya diminta untuk membuat kalimat pertanyaan atau menjawab pertanyaan ya. Menjawab pertanyaan have you ever dengan never atau already. Nah, di sini kan Kak Kori bisa lihat ini menggunakan kata kerja bentuk ketiga semua ya. Ya, jadi kata kerja bentuk ketiga ini kamu ganti menjadi kata kerja bentuk ing. Ya, kata kerja pertama ditambah ing. Jadi kalau misalnya yang pertama kan adalah see a ghost. Jadi ditulis di sini adalah have you ever seen a ghost? I have never seen a ghost. Jadi have diganti kan jadi si scene-nya itu kan bentuk ketiga. Bentuk pertamanya apa? See. Ya Iya, jadi kalau ditambah ing jadi seeing. Have you si. ever seen a ghost? Terus jawabannya apa? Kalau I have never seen a ghost. Tinggal diganti aja kata kerjanya bentuk ketiga ya. Oke, Miss. Sampai sini paham Kak? Paham, Miss. Oke, bisa dimulai untuk yang nomor satu ini. Have you ever traveled to the US? Travel. Travel kan bentuk ketiga. Kalau bentuk ketiga diganti menjadi bentuk ing, Jadi, menjadi apa? I have Have you? Have oh, you? oh berarti oh ya ya, Miss. Karena Ya, subjeknya. ya. Have you Have you ever? ever traveling Ya, to the US? USA. USA. Have you Have you never ever? never traveling to the US? USA. Jadi jawabannya kamu pakai apa? Already atau mau pilih already atau never? Never, belum pernah sih, Miss. Ya, jadi jawabannya never ya. I have never. I have never. I have never I have never traveling to the USA. Ya, traveling to the USA. Selanjutnya, have you? Have Have you ever gone skiing? Ya, gone itu kan bentuk ketiga. Bentuk ingnya apa? Going. Ya, betul. Have you ever Jadi jawabannya already atau never? apa, Miss? Oh, skiing itu bermain ski. Bermain ski yang di salju. Oh, yang skating gitu, Miss? Hah? Skating yang pakai sepatu roda kan, Miss? Tapi di salju. Oh, skating itu beda lagi ya. Ini skiing. Ini aku kasih gambarnya ya. Skiing. Skiing. Sebentar. Skiing. Ini dia skiing. Hmm.
Di sini kita nggak ada skiing ya. Karena kita nggak punya salju. Ya, ini dia. Udah terima belum, Kak? Oh ini Miss. Ya, itu skiing. Kan diambil dari kata kerjanya ski. Ya. King. King. Hmm. Already or never? Already Miss? Already? Yes. Already. Jadi gimana? I I have already. I have already skiing. Kata kerjanya apa? Bukan Miss. I have already going skiing. Iya, skiing. Ya, skiing. Selanjutnya, have you? Have you ever been in a Burns country? Have you ever been? Ya, been itu bentuk ketiga. Bentuk ingnya apa? Be, Being. being. Ya, Have being. berarti have you apa ya, Miss? You have Jawabannya never atau already? never, Miss. Never. Jadi, I have never been in. Oh iya, dia menanya ke saya. Berarti Mm-mm. I have never Mm-mm. been Being. in a foreign country. Ya, selanjutnya. I have already or never been in. Oh, ini udah, Miss. Oh, sama, Miss. Bukan yang ini. Have you ever? Have you ever drunk too much? Mm-mm. Uh, drunk. Oh, drink. Drunk ini apa artinya? Minum bukan, Miss? Ya minum, tapi ini maksudnya mabuk ya. Oh, mabuk-mabuk. Ya mabuk. Minum Berarti minuman alkohol. Ya. Have you ever drunk too much? Nah ini kan drunk itu bentuk ketiga. Jadi bentuk ingnya apa? drinking. 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 Jadi bentuk kata kerja bentuk pertama ya. Ditambah ing. Jadi I drinking. have I have never drinking too much. Ya. Selanjutnya, Have you ever eating Japanese food? I ya. have already eating Japanese food. Ya. Selanjutnya, I have already or never been late for a test. nah Have been itu bentuk ketiga. Jadi been-nya menjadi been. ya have you ever Oh, have been? Miss. Oh, Been-nya jadi being ya, kan bentuk ing. have you ever have you Have ever you? have you ever been late for a test? Ya. Have you ever been late for a test? Jawabannya Jawabannya have you ever been late for a test? itu kan pertanyaannya. Jawabannya apa? I have I I have have been late for a test. I have already Already been late. been late for a test. Selanjutnya, Have you ever had an accident? ya had itu kan bentuk ketiga. Bentuk pertamanya apa? Atau Have bentuk ingnya? have Having. having Ya, have you? have you I have ever having an accident. Ya, selanjutnya. I have already or never had a udah tuh, Miss. Have you Ya, ever broken a leg? ya. Broken itu bentuk ketiga. Bentuk ingnya apa? Broken, Miss. Apa ya? Broken itu bentuk ketiga. Ya, bentuk pertamanya kan break. Tambah ing jadi Breaking. ya breaking. I have I Ya, have
already I have already ever breaking a leg. Ya, breaking a leg. Selanjutnya, have you ever? Have you ever written a novel? Nah, I ini kan have bentuk ketiga ya, written. Bacanya written. Bentuk written. pertamanya sama ing-nya jadi apa bentuk ing-nya? Right? Writing. Ya, writing. I have already writing a novel. Ya, Have you ever made dinner for friends? mm-mm. I have already Made-nya kan bentuk ketiga. Jadi bentuk apa? Bentuk ing-nya apa? make. Making. I Making ya. have, ya Miss, making berarti making. Ya. I have already making dinner for friends. Ya. Have you ever seen a horror film? Ya, I si have bentuk ketiga. Jadi bentuk ing-nya apa? seen. Seeing. Ya, betul. Seeing. I have already seen a horror film. Ya, selanjutnya. Have you ever got a bad grade? Bad grade artinya apa? Bad grade. Tempat tidur apa ya, Miss? Bukan. Nilai yang jelek. Ya. Nilai yang Good. jelek. Grade. Nah, got-nya ini diganti ya. Kata kerja bentuk pertama ditambah ing. Karena got ini bentuk ketiga. Getting. Bentuk pertamanya apa? Getting, Miss. Ya, getting ya. Selanjutnya. Have you ever played computer games all Ya. night? Play it kan bentuk ketiga. Bentuk pertamanya ditambah ing apa? Play. Playing. Ya, betul. Have you ever chalk a fish? Chalk. Coach ya bacanya. Tulisannya coach. Bacanya coach. Coach. Ya, Coach. coaching ya. Have you ever Belum met? dijawab, Kak. I have already Mm-mm. coaching a fish. Coaching a fish. Selanjutnya. Have you ever met a famous person? Famous. Famous Met bentuk ketiga, bentuk pertama ditambah ing-nya apa? meeting. Ya, betul. Meeting. I have already meeting a famous person. A famous. Bukan famous, tapi famous. A famous. Ya. Selanjutnya. Have you ever taken an airplane? Mm-mm. I have already taken an airplane. I have already taken. Nah, taken ini bentuk ketiga. Bentuk pertama ditambah ing-nya apa? Taking. Ya, taking. Nah, selanjutnya ini untuk already dan yet. Jadi instruksinya adalah make question with already and answer with already or yet ya. Jadi ini pertanyaannya menggunakan already atau yet gitu ya. Jadi tinggal menjawab ya. Apakah already sudah atau yet itu belum ya. Not yet kayak gitu. Ya, yang pertama kan adalah instruksinya make your bed. Artinya merapikan tempat tidur ya. Jadi make ini bentuk pertama kan. Jadi tinggal ditambah ing ya. Making. Have you already making your bed? Ya. Jadi I haven't making my bed yet. I haven't ya. Jadi kalau pakai yet, pakai I haven't depannya. Selanjutnya boleh dilanjutkan Kak Kori. Have you already fallen down the stair? Mm-mm. Have already falling down the stair. Ya tadi fallen-nya ditambah ing-nya untuk pertanyaan, maka jawabannya juga ing. Maksudnya gimana, Miss? Spelling, feeling? Kan falling gitu ya. Ini Ya, kan tulisannya fallen. Ini kan bentuk ketiga. Bentuk ketiga. Satu. Bentuk pertamanya kan fall. Ditambah ing, jadi falling.
Ini bentuk ing. Bacanya falling, artinya terjatuh. Have you already graduated from high school? Ya, ini bacanya graduated. Jadi D itu dibacanya J ya. Graduated. Artinya apa? Selamat gitu, Miss. Lulus. 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 Kalau bentuk ingnya jadi apa? Graduation. Gradu, Graduating. Apa sih, Miss? ya, graduating. Jadi D-nya itu dibaca J ya. Graduating. Artinya lulus. Kalau Lulus. misalnya yang graduated itu artinya sudah lulus. Ya, sudah lulus. Kalau yang graduating, ya saat ini lulusnya. Ya, saat ini lulus. Ya. Oke, Miss. Jawabannya apa? Pakai I yet or already? already. I have already graduating from Ya. high school. High school. Jadi high, tulisannya kan ada GH-nya. Ini dibacanya high gini. GH-nya nggak dibaca. High. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Have you already seen the Eiffel Tower? Eiffel Tower. Tower. Menara itu yang di Prancis ya. Menara Eiffel. Tarik-tarik itu, Miss. Sin ini bentuk ketiga ya. Bentuk pertamanya apa? Seeing. 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 Eiffel Tower udah tahu belum? Yang tarik-tarik itu kan, Miss? Tarik-tarik. Yang narik ke puncak gitu. Ini aku kirimin gambarnya. Ya. Ini kamu taunya apa ini? Aku pikir tuh kayak yang ada gunung, ada talinya, tinggal ditarik-tarik gitu, Miss. Coba kamu lihat gambar yang aku kirim di WA. Oh, ini, Miss. Ini apa nih? Tower. Ini namanya Eiffel Tower ya. Dia ada di Prancis. Tower. Ya, Kayak kamu tahu nggak itu? Udah pernah lihat sebelumnya? udah, Miss, tapi di internet. Oke, ya. Tapi kamu tahu itu yang namanya Eiffel Tower? Tahu, Miss. Oke. Sama nggak dengan bayangan kamu sebelumnya? Yang kamu Enggak, bilang ditarik-tarik? Beda? enggak, Miss. Oh, beda. Aku kira itu di gunung. Di gunung? Oh, enggak ya. Bukan di gunung. Nah, jadi sin itu kan bentuk ketiga, Kak. Bentuk ingnya apa? Seeing, betul ya. Ya, selanjutnya jadi jawabannya apa? I haven't seen the Eiffel Tower yet. Ya, seeing ya. Selanjutnya, Have you already won a football game? I have already winning a football game. yes, selanjutnya. Have you already bought a car? I Bought. haven't Bot ya bought- bacanya. I GH-nya nggak dibaca. haven't Jadi kan bought- itu bot. Nah, ini kan bentuk ketiga nih, Kak. Bentuk ing-nya apa? right. Dia kan bentuk pertamanya kan adalah buy. Dia tinggal tambahin ing. Biking. Buying. 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 Buying Ya, buying. a car. Mm-mm. Have you already ridden a bike? I have already riding a bike. Already baik ya. Have you already flown a kite? I haven't flowing a kite.
falling kite yet. Ya, kite tahu ya kite apa? Oh, Fly ya, flying jadinya. Kite apa tahu nggak Kak? flying kite. Kite apa? Kite itu apa? Kayak seingatku tuh Layangan. ba Layangan. ya bayangan. Bukan bayangan, layangan. Kan. Have you already drunk alcohol? I Mm-mm. haven't drinking alcohol yet. Drinking, drinking, drinking. Kan Drinking, drinking, bukan drinking, tapi drinking. drinking already. Drinking Mm-mm. alcohol yet. Ya, Have you already smoked a cigarette? ya smoke. Ya, jadi bentuk pertama dan ing-nya apa? Smoke, Smoking. smoking. Ya, lanjut. Jawabannya apa? I haven't smoking already smoking. I I haven't. already smoking a apa nih? Sudah pernah atau belum? Sudah pernah merokok apa belum? Belum, Miss. Jadi kalau belum pakai I haven't sama yet kan. Jadi I haven't. I haven't smoked a Smoke it jadi smoking tambah ing. smoking Ya. Smoking apa? a cigarette. Ya. Selanjutnya. Have you already made a cake? I have making a cake yet. Ya. Making ya. Have you already seated during a test? During. Bacanya during. During. Ya. Cheating ya. Jadi cheated kan bentuk ketiga. Cheating bentuk ing-nya. I have never cheating during a test. Ya. Have you already copied Kopit. homework? Kopit. Copied? Kopit itu apa? Menyalin. Oh ya, Miss, copying. Ya, copying ya. Copying. I have never copying homework. Ya. Have you already given blood? I have Blood. never. Blood darah. Given bentuk ketiga. Bentuk ing-nya apa? Giving, Miss. Ya. I have never giving blood. 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 Darah ya, bukan blood tapi blood. Blood. Selanjutnya. Have you already told your parents a lie? Mm-mm. I have already telling. Bukan telling kan bentuk pertamanya tell, bentuk ketiganya told. I have already telling them a lie. Mm-mm. Have you already slept in a tent? I have never sleeping in a tent. Yeah, sleeping. Have Lanjut. you already painted your room? I Mm-mm. have never painting my room. Painting ya. Lanjut. Udah habis, Miss? Oh, udah habis. Oke, oke, oke. Ya, selanjutnya ini aku mau kasih sebentar. Di WA, Ada Miss? lagi. Ya, di WA. Bentar ya. Sudah? Itu untuk latihan for dan since ya. Bentar.
Bentar ya. For and since. Penggunaan for dan since. Ya. Yang nomor 1 boleh dibaca? Bentar, Miss. I have known him we were at school. Ya, jawabannya for apa since? Kira-kira. For selama, since sejak. Since, Ya, Miss. for itu selama, itu sejak. Coba kita cek. I've known him since, ya betul. Selanjutnya, I number have your contact lens. ya, For 5 years. ya betul. Selanjutnya, number 3. We have lived in French for over 10 years now. Itu bacanya live ya. Live, live. Live pakai ed, itu bukan lived. Jadi apa kira-kira? For Miss. Nomor 3. We've lived in France. Yes, betul. They have been here Here. since they have been here since 5 o'clock. Betul. Selanjutnya number 5. She has had this dress for Christmas. She's had this dress for Christmas. Ya betul. Number 6. The children and their parents have been in Asia for 7 years. Ya betul. Number 7. I have worked at this school since Ya. Since berapa? 19. 19. I think, Miss. 1970. Jadi di penggalnya sama. 19 apa? 1970. Ya, 70. 70? 17. Ya, 70. Kalau 17 itu 17. 70. Ya, 70. 1970. Okay, number 8. Haven't you been to America? Blank, blank, blank. Haven't you been to America since Ya, July 1999? 19. Ya, 1999. Number 9. Mike Has been ill. ill Hmm? since a long time. Hmm. He's been in hospital since October. Ya, for a long time yang pertama. Mike has been ill for a long time. Jadi Mike ini sudah sakit ya sejak waktu yang lama. He has been in hospital sejak dia sudah ada dia dirawat gitu ya. Dia dirawat atau dia menginap di rumah sakit sejak Oktober gitu ya. Number 10. How long have you known Anne? Since we were at school together. Yeah, since we were at school together. Terry has worked in London. Terry has worked in London since 2 months. For yeah. Terry has worked in London for 2 months. Yeah. 12. He has
He hasn't. Tuh he hasn't ya. He hasn't seen Amanda Mm-mm. since Ya, September. since September. He hasn't seen Amanda since September. He has been at Cotley College? College since 1 September. Ya. Jack has been in Jackie? Jackie. Mm-mm. Jackie has been in America. Has been. Jackie has Jackie. in Ya. America Mm-mm. since a year. Has been in America for a year. Jackie udah tinggal di Amerika selama setahun. Oh, selama sejak setahun selama. Oke. Paul has had Paul. Bacanya Paul. Paul has Ya. had 6 driving Lessons. lessons for his birthday. Ya. 16. David has only known Known. Kayaknya nggak dibaca. Known. Joe Joey. Joe Joey bacanya. Joey for Since. Kan ada since. Since last Friday. David. David has only known Joey Mm-mm. since Since. last Friday. Ya. 17. 17. Jones has Lived. lived in Hartford Hartfield. Ya. since Ya. 1974. 1974. Ya. They have only been in the coffee bar for a few minutes. Yes. 19. Casey has been at the Center. center for 3 hours. 3 hours. Hanya nggak dibaca. 3 hours. Ya. 20. I have been here. I've been here. I've been here for Since. I've been Dibacanya here. I've ya. I've been here. I've been here Ya. since 9 o'clock. Ya. She's been in London since Monday. Yes. 22. She's been in French French. for 4 days. For 4 days. My auntie has lived Lived. in Australia since For for 15 years. 15 years. 15 years. Ya. Nobody Ya. Nobody. lives Mm. in these houses. They have been since many years. For Many years. ya. Mr. Mrs. Harry. ya. Kalau MRS tuh bacanya Mrs. artinya nyonya atau ibu. Kalau Sir bacaannya Miss. Kalau Mister ya.
Kalau sir ya bacanya sir. Oh. Kalau nih ya, kalau ini kan Miss ya. Kalau ini Mrs. Kalau ini Mister. Kalau ini Pokoknya Sir. kalau manggil sir itu nggak usah pakai S-nya, Miss. Pakai se. Sir. Sir. Sama. Sir aja sama. Biasa. Se. 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 Oke, lanjut. Nomor berapa ya, Miss? Number 25 belum selesai. Mrs. Harris. Mrs. Harris is in her office. She's been there for 7 o'clock. Sebentar. Mrs. Harris Sini, is Miss, bukan in for. Mrs. Harris. Iya, jadi coba diulang kali. Mrs. Harris is in her office. She's been there since 7 o'clock. Ya, betul. Number 26. India has been an independent Independent. Independent. an independent country since 1947. 1947. Yes. Number 27. The bus is late. We've Ya. been waiting since 20 minutes. For 20 minutes. ya, kami kan busnya terlambat. Kami sudah menunggu selama 20 menit. Bukan kami sudah menunggu sejak 20 menit kan? Kami sudah menunggu selama 20 menit. Number 28. We waited. We waited. We waited. We waited. We waited. At a house, but they didn't come. Ya, pakai for apa since? We waited. For Miss. Ya, for half an hour ya. Number 29. How long have you been here? Here. Here for 8:30. For since ya. Kamu udah berapa lama kamu di sini? Ya, sejak jam berapa nih? 8:30 artinya jam berapa? Apa, Miss? 8:30 artinya jam berapa? Apa, Miss? Ini 8:30 artinya jam berapa? 8:30. Ya, udah belajar jam belum sama Miss Kadek? Belum, Miss. Oh, belum. Nanti kita belajar jam deh. Oke. Jadi di sini pakainya for ya. Sorry. How long have you been here? Since 8:30. Ya, since. Jadi 8:30 itu artinya 7:30. Karena half itu artinya 30. Ya. Selanjutnya. Number 30. 30. We haven't invited Auntie Joan in since years. Yeah, since years. I haven't seen him since for his birthday. Since, ya benar since tadi. I haven't seen him since his birthday. 32. 32. I've bacanya I've lived. Ya. I've lived here. Or I was a child. Since I was a child. A child. Yeah, number 33. I've had my new car for 3 months.
3 months. Aku punya mobilku selama 3 bulan. Aku memiliki mobil baruku selama 3 bulan. Number 34. I have had this watch for longer than I can remember. Ya, 35. I have been to the gym 5 times for I come Since since I come back from my holiday. I came back. I came back. 36. 36. That car parked outside our house hasn't moved it Hmm? since last July. Ya, 37. John's been collecting stamps for he Times. work at school. For he was at school. 38. No one has phoned me for weeks. Ya, 4 weeks. So 39. I haven't been swimming Hmm? the closet the old swimming pool 4 atau since? for miss. Since ya. I haven't been swimming since they closed the old swimming pool. Aku belum pernah berenang ya sejak mereka menutup kolam renangnya. The last number. David Jones has Ya, been working for the same company since 20 years. for 20 years. David Jones has been working for the same, ini kecampur tulisannya ya. For the same, itu ada spasi ya. For the same company for 20 years. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan, Kak? Enggak ada, Miss. Sebelum kelasnya diakhiri, ada pertanyaan? No yet, Miss. Not yet. Oke. Ya. Kelasnya cukup kita selesaikan sampai sini ya, Kak ya. Thank you so much. Kita ketemu lagi tomorrow ya. Nanti kita belajar tentang telling time. Oke. Thank you for joining, Kak Kori. See you tomorrow. Have a great weekend. Okay, Miss. Bye-bye.